जय जगन्नाथ सुस्वागत समस्त को गत कालांशरे आम भ्रमण और पर्यटन साहित्यर प्रथम भाग आलोचना करथिले। यूजीसी नेट जेआरएफ एसएसबी तथा अन्यान्य प्रतियोगितामूलक परीक्षा पर आवश्यक तथ्य आपण मानक मिल पारिथिबा बोली मोर आशा और विश्वास। प्रथम भागरे आम जहाँ आलोचना करथिले तार सारांश होइथिला जे गोटे विधिबद्ध कलाबोध संपन्न भ्रमण कहानी भ्रमणकारी गभीर अनुभूति रे रसायित होइथिले ताहा सुखपाठ्य शिक्षणीय होई व्यक्तिर ज्ञान पिपासा मेंटाइबा रे साहाय्य करिथाए। पाठक आनंद मध्य ताहा प्रदान करि पारिथाए। तेबे आज आमे द्वितीय भाग आलोचना करिबा जार मुख्य विषय रहिबो ओडिया भ्रमण साहित्य। तेणु जे माने चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती दयाकरि चैनल को सब्सक्राइब करि नियंतु। भ्रमण साहित्य आड़ को जीवा पूर्व प्रथम पृथ्वी भ्रमण साहित्यर इतिहास विषय किछि जानिबा आवश्यक। यह सर्वप्रथम फ्रांस देश में आरंभ होता। फरासी लेखक एंटोनियोंकर नाइट ट्रेन ए क्षेत्र में एक उल्लेखनीय विश्व प्रसिद्ध सार्थक भ्रमण साहित्य ग्रंथ। यह छड़ा EM फ्रस्टरकर पैसेज टू इंडिया, ककरकर चाइना और भारत संपर्कित एक ग्रंथ रही ताहा मध्य से स्पेन हेडिनकर मोर जाजाबर जीवन बोली भ्रमण ग्रंथ यही समय एक सार्थक भ्रमण ग्रंथ कहले अत्युक्ति हेब नाही। कौनसी भ्रमण साहित्य पाठकीय आदृति व मनोज्ञ होबार यथार्थ कारण हेउछि लेखकंकर मानस स्पर्श। दृश्यमान होइथिबा तांको जो दृश्य गुड़िक मन मस्तिष्क जेतबेले थाए एवं ताहा लिखित रूप को प्राप्त होती सेतेबेले अंतसत्तार स्पर्शरे ताहा स्निग्ध एवं रसायित हुए। भिन्न भिन्न व्यक्तिंकर गोटे दृश्य को नहीं अनुभूति एवं भावगत प्रभेद जोगु पाठकों को ताहा चित्ताकर्षक लगी थाए। मानवर पृथ्वीर विभिन्न स्थान को आविष्कार करने ता विषय जानिबार एक अदम्य इच्छा शक्ति ही यही भ्रमण साहित्य को जन्म देछि कहले अत्युक्ति होब नाही। तेबे ओडिया भ्रमण साहित्य यदि आमे आसीबा तेबे ओडिया भ्रमण साहित्य कहले पर्यटन साहित्य भ्रमण वृत्तांत भ्रमण कहानी आदि को बुझाई थाए। जार शैली अन्य भिन्न प्रकार केतेबेले चिठी आकार रे लिखा जाइछि तो केतेबेले डायरी तो केतेबेले कविता आकार रे लिखा जाइछि। एथिरि कहानी थाए, अनुभव थाए, वास्तव थाए, देखिथिबा कथा सह शुणिथिबा किंवदंती मान मध्य स्थान पाई थाए। भ्रमण कहानी एक तथ्यभित्तिक कला होइथिबारु वर्णित स्थान रे यथार्थ विवरणी प्रदत्त हेबा विधेय। लेखक निजे भ्रमणकारी एवं वास्तव दृश्य सबको एवं घटना सबको अंगे निभाई हेतु लेखिबा भली उक्त घटनावली को एभली ढंगरे उपस्थापन करि पारंती जे ताहा रसमुखर हुए एवं पाठक पाठ कला बेले मानसिक स्तर रे निजर उपस्थिति सेही स्थान रे थिबार अनुभव करि पारे। जड़े सूक्ष्मदर्शी स्रष्टा और अनुभूति संपन्न व्यक्ति व्यतिरेक अन्य केही उच्चकोटीर भ्रमण साहित्य सृष्टि करि पारिबे नाही निश्चय। ए संपर्क में नॉर्मल डगलास मंतव्य दियंती स्थानर दूरता व देशर वैचित्र्य भ्रमण साहित्यर मूल उपादान नुहे। केवल जहाँ देखीदेले ताहा लेखिदेले ताकू भ्रमण साहित्य कहुए नाही। लेखकों अंतर्दृष्टि ही प्रकृत में भ्रमण साहित्य को पाठकानुमोदित करिथाए। 19वीं शताब्दीर शेष पर्यायर ओडिशार जातीय जीवन शिक्षा धर्म संस्कृति राजनीति साहित्य रे नूतन युगर अय आरंभ हैला। एही समय रे ही ओडिया भ्रमण साहित्यर मूलदुआ पड़िथिला निश्चित भावरे। किंतु आम ओडिया प्राचीन तथा पुराण साहित्य प्रति दृष्टि निक्षेप कले आम देखा पाइबा जे सर्वप्रथम बौद्ध धर्मावलंबी मान सृष्टि रे यार चित्र स्थान लाभ करथिला। पुनश्च जदि आम देखिबा महाभारत रे आदिकवि शारदा दास पांडव मानक तीर्थ पर्यटन अर्जुनकर देश भ्रमण कथा वर्णना करिसेंती। से भली बलराम दास तांकर रामायण रे श्रवण कुमारंकर पितामाता को नहीं तीर्थ दर्शन करने प्रसंग वर्णना करिसेंती। जगन्नाथ दास मध्य श्रीमद् भागवत रे अवधूतंकर ज्ञान आहरण पर विभिन्न स्थान भ्रमण कथा वर्णना करिसेंती। या छड़ा नरसिंह साणंकर परिमला काव्य रे साधुंकर सिंहलद्वीप गमन उपेन्द्र भंजंकर लावण्यवती काव्य रे प्रत्यक्षदर्शी विदेशा गमन चित्र स्पष्ट प्रांजल भाव में आमे देखा पाई था। प्रत्येक भाषार भ्रमण कहानी उभय गद्य एवं पद्य को आश्रय करी गढ़ी उठी से भली ओडिया भाषा क्षेत्र में ताहा ही घटी। तेबे ओडिया भ्रमण साहित्यर मूल उत्स भाव आम कविवर राधानाथ रायंकर टीपा खाता को बुझी थाउ। तांकर काव्य चिलिका और महायात्रा रे से भ्रमणकालीन अनुभूति और पर्यटन स्थलीर भौगोलिक तथा ऐतिहासिक गुरुत्व को खूब भल भाव प्रदर्शित करिसेंती। आम ओडिया भ्रमण साहित्य को जुग अनुजाई आम बा समय काल अनुजाई दुई भाग विभक्त करिपारिबा। जे ओडिया भ्रमण साहित्य गोटे भाग होउछि स्वाधीनतार पूर्ववर्ती व प्राक स्वाधीनता काल एवं द्वितीय भाग होउछि
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱାଧୀନତା ବା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳ। ତା ସହିତ ଦେଖିବା କିଛି ଲେଖକ ଲେଖା ଏବଂ କେଉଁ ମସିହାରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି କଲିକତା ବର୍ଣ୍ଣନ 1875ରେ ପ୍ରକାଶିତ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମହାମେଳା ଦର୍ଶନ 1884 ଏବଂ ଲାଟ୍ ଦର୍ଶନ 1885 ମସିହାରେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦାମୋଦର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 1885 ମସିହାରେ କପିଳାସ ଯାତ୍ରା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି ଏବଂ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଦୁଇଟି ଭ୍ରମଣକାରୀର ପତ୍ର ଏବଂ ବାମଣ୍ଡା 1887ରେ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଉତ୍କଳ ଭ୍ରମଣ 1892 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ଦେଖିବା ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା 1892 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଲେଖକ ହେଉଛନ୍ତି ବାସୁଦେବ ସୁଢଳଦେବ। ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟଙ୍କର ଅନେକ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ରହିଛି। ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ 1896ରେ, ଆର୍ଯ୍ୟାବର୍ତ୍ତ ଦର୍ଶନ 1911ରେ, ଉତ୍କଳ ପ୍ରକୃତି 1911ରେ, ଉତ୍କଳୀୟ ଋତୁଚିତ୍ର 1913ରେ, ବଡ଼ମ୍ବା ପ୍ରକୃତି 1947 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା କପିଳାସ ଦର୍ଶନ 1900 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାର ଲେଖକ ଥିଲେ ନୀଳମଣି ଚାନ୍ଦ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ରଥ, ସେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ। ନରାଜ 1910 ମସିହାରେ ତାହା ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ଶିମଳା ଯାତ୍ରା 1918 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ଶ୍ରୀପତି ମିଶ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ମାଗୁଣୀ ବାରିକଙ୍କ ଖଣ୍ଡଗିରି ଦର୍ଶନ 1920 ମସିହାରେ, ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ଘୋଷଙ୍କର ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ 1920 ମସିହାରେ, ସେହିପରି ମହେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଙ୍କର ଟୋକିଓରୁ କୋଲକାତା 1907 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ସେଭଳି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବିଲାତ ପ୍ରବାସ 1908 ମସିହାରେ ଶୈଳବାଳା ଦାସ ଏହାକୁ ଲେଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖିବା ଆମେ ଯଦି ଭୁବନାନନ୍ଦ ଦାସ 1914 ମସିହାରେ ଲେଖିଲେ ବିଲାତର ପତ୍ର। ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜାଙ୍କର କେମ୍ବ୍ରିଜ ଅଧିବାସ ହେଲା 1927ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସେହିପରି 1927ରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ହରିଚନ୍ଦନ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଅନନ୍ଦାଶଙ୍କର ରାୟ ଲେଖିଲେ 1937ରେ ବିଲାତ ଚିଠି ପ୍ରକାଶିତ କଲେ। ବିଲାତ କଥା 1939ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା, ନୃସିଂହଚରଣ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଯାହାକୁ ଆମେ ଦେଖିଥାଉ ପଶ୍ଚିମା ପଥିକ 1947 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସବୁ ତ ଥିଲା ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଏହାଛଡ଼ା ମଧ୍ୟ କବିଶେଖର ଚିନ୍ତାମଣିଙ୍କର ପଞ୍ଚଧାର, ପାଟଣା କାବ୍ୟ, ଧରାକୋଟ, କଟକଠାରେ 4 ଦିନ, ପୁଣ୍ୟପୀଠ, ଚିଲିକା ଭ୍ରମଣ, କଳାହାଣ୍ଡି ଭ୍ରମଣ, ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ଭ୍ରମଣ, ଜୟପୁର ଭଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥମାନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛି। ପୁନଶ୍ଚ ଚିନ୍ତାମଣି ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାରାଣାସୀ ଯାତ୍ରା, କାଳୀପ୍ରସନ୍ନ କବିଙ୍କର ଉତ୍ତର ଭାରତେ, ବିଶ୍ୱନାଥ ରଥଙ୍କର ମାଲ୍ୟଗିରି, କୁଳମଣି ଦାସଙ୍କର ହିମାଳୟ ପଥେ, ତାରିଣୀଚରଣ ରଥଙ୍କର କୁଲାଡ଼ ଦର୍ଶନ, ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ନନ୍ଦଙ୍କର ପାଲଲହଡ଼ା, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ପଣ୍ଡାଙ୍କର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା ଏବଂ ନାରାୟଣ ସେନଙ୍କର ସେତୁବନ୍ଧ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ମଧ୍ୟ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କୃତି। ସେହିଭଳି ପ୍ରାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା କାଳରେ ରଚିତ ଆଉ କେତୋଟି ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ହେଲା ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର କୋଣାର୍କ ଦର୍ଶନ, କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜାପାନ ଯାତ୍ରା ଓ ରାମକୃଷ୍ଣ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କର ମେସୋପୋଟାମିଆ ଯାତ୍ରା। ଉପରୋକ୍ତ ଲେଖକଙ୍କର ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକରେ ରମ୍ୟତା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତୋଟି ଗଡ଼ଜାତିର ପ୍ରାକୃତିକ ଚିତ୍ର, ଜନଜୀବନର ଚିତ୍ର, ରାଜବଂଶାବଳୀର ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଉପଲବ୍ଧ। ତେଣୁ ଅନେକ ଜ୍ଞାନଗର୍ଭକ ତଥ୍ୟ ଏଥିରୁ ପାଇ ହୋଇଥାଏ। ଏମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାରେ ନିୟମିତ ଭାବେ ପ୍ରକାଶ ଲାଭ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁସ୍ତକ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ପତ୍ରିକାର ଅବଦାନ ମଧ୍ୟ ଅତୁଳନୀୟ। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଗ୍ରନ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ ପାଇଁ ବିଦେଶ ଭ୍ରମଣ। କାରଣ ଇଂରେଜ ଶାସନ ସମୟରେ ଭାରତ ପରାଧୀନ ଥିବାବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଜ୍ଞାନାର୍ଜନ ପାଇଁ ବିଲାତ ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ପାଇଥିଲେ ତାକୁ ଆସି ସେମାନେ ଲେଖିଦେଲେ ଏବଂ ତାହା ଓଡ଼ିଆ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହୋଇ ରହିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଡ଼ିଆ ଭ୍ରମଣ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା।